Bueno, maing hapon sa tanan, no? Live kita karon pinagi sa gaman teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook. Live sa kita karon sa GSAT. Maing hapon, maing buntag, maing gabi sa tibok nga kalibutan. O dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalom sa pagdumala sa atong mga administrators. O usab, maing hapon sa tanan nga mga directors nga di naakaron sa nakanilaing dapit sa tibok nga kalibutan. Bueno, sa dili pa mag-ampo kita, ato ido ko atong ulo. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay ang pakiguban kanimo nining adlaw. Panalangini ang among pagtuon sa balaang kasulatan, labi na usab sa pagpanubag sa mga pangutana. Salamat ni tanan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay. Ako nga mga pangumusta alang sa mga Hope Channels sa tibuok nga Mindanao. Hope Channels Jinsan, Hope Channels sa Western Mindanao Conference, Hope Channels sa Northeastern, Hope Channel usab sa Davao o bisang asa maabot nining atong programa mayong hapon kanatong tanan. O labi na usab sa mga nagtamok sa atong signal diri sa DXGT sa Bukidnon, no? Sa atong mga kaigsuunan, operated by sa atong mga kaigsuunan, sama ni board member Gordon Torres, no? O sa iyang pamilya, maayong hapon kanatong tanan. O maingon usab sa Radyo Bagting sa Bukidnon gihapon, uban ni Brother Lumanog o sa tanan usab nato nga mga kaigsuunan. O gako pangmusta sa amo nga administrators usab sa North Central Mindanao Conference o sa amo usab nga communication director si Pastor Abonji dito Kaimi, no? O sa tanan lamang nga mga kauban nato sa Hope Channel. Okay? So abri ang atong mga linya karon mga pinangga. Pwede na kamo mangutana o itawag lang ang number sa cellphone nga makita ninyo sa screen aron matagaan natong pagtangad, no? 0926-554-7161. Okay, so ato na siya nga itawag o labi na usab sa gitawag nato og dinhi sa Bukidnon. Bueno na dinhi atong igsuon si Brother Renz Roque na kini siya karon diha sa Ireland og nakita nato siya kanunayon nga appeal nining ato nga Facebook, no, sa atong Facebook account. Niya sa dinhi si Jason o niya sab dinhi si Bongson Niega. Dinhi ni siya sa Visayas sa RFM Mabinay uban usab sa mga Ruiz family. Okay, nausab dinhi si Gigel Imong. Nasa dinhi si Yanix Kiamko og si Renz Roque nagyon happy watching to all over the world. Og mayong hapon diha kanimo Pastor Chris, giapil gyud namo sa pagkanunay labi pagampo kanunay. Okay? Giapil gyud namo sa pagampo ni kanunay labi karong adlaw. Okay? Og yani sa nasa si Gigel Imong Pastor watching me diri sa Hope Radio Tangob Western Mindanao Conference. Okay, mangumusta sa ilang administrators ug usab sa ilang communication director si Pastor Tenison Doble. Okay, og niya usab dinhi ang ato nga mga kaigsunan si Raymond Salvador, niya sa dinhi si Magdalene Pasok og nasa dinhi si Prince Pares, no? So salamat sa inyong pagsunod nining atong programa. Bueno, dili ta maglangan mga pinangga, tawag lang mo kung naamoy gikinahanglan kung gusto mo maka-follow up sa inyong mga questions. Una dinhi si sa Facebook si Strafford Binisi, gisend ni sa Facebook tong mga niagi pa ni siya nga mga episode. Wala to matagad, labi na tong niagi nga wala ta ka air tungod kay ang Hope Channel nangadto sila sa Western dinhi sa Southern Mindanao Mission dinhi dapit sa gitawag nato og General Santos tungod kay aduna sila seminar nga nahipagayon didto, so wala ta ka air tong niagi nga episode. Nagyuni si Strafford Binisi, Pastor, mayong buntag na aon ta ako'y ipangutana, Pastor. Ako di ay si Japet, Pastor. Usa ka SDA Pastor, ang akong pangutana, Pastor, mao ni
sa panahon sa pagkabanhaw ni Jesus, naa pa ba di ay lain nga mga tao na banhaw sumala sa sulat ni Ellen G. White sa sugilanon sa paglaom ngano ang Biblia wala man maghisgot bahin niini apan si Ellen White na sulat man kini niya dili ba komplikado pastor kay murag magduha-duha na atong pagsabot ani kung asa ta motuo sa Biblia ba nga wala magisgot ani o kang Ellen White na iyang gisulat sa iyang libro. Salamat, Pastor. Okay, ang imong giingon ni ikaw si Pastor Japeth. Sorry to say, wala ko kaila og naay Pastor Japeth. Kung nagbutang lang ka untag apelido, pwede tingali nga atong madumduman kung nabay Pastor Japeth. Pero kung apelido ni siya nga Japeth igsoon, wala ko kabantay. Pero ang imong gigamit sa imong Facebook account, Stratford Binisi. Okay? Bueno, ang imong gingon diri nga nganong si Ellen White nagkisgot nga adunay mga tao nga nabanhaw man sa iyang pagkabanhaw usab gikan sa iyang pagkamatay. Na kuno sa writings ni Ellen White ug wala kuno sa Biblia. Igsoon, tama ka, naigisgutan si Ellen White nga adunay nga banhaw sa mga tao nga gikan sa pagkamatay ni Kristo unya nabanhaw siya na ay nabanhaw usab dungan kaniya. Tingali adunay diferensya tingali sa oras. Pero sa pag-ingon nimo nga wala magisgot ang Biblia ana igsoon, actually ang Biblia nagisgot niya na. Lang tingali sa ka makatultol kung asa usa dili maayo maghatag ta sa atong conclusion nga nganong si Ellen White nagisgot niini unya ang Biblia wala magisgot komplikado. Dili ni siya komplikado igsoon, nagisgot ang Biblia ani. So Ellen White mo man magbutbuot sa iyang gipangsulti igsoon. Tanang gisulti ni Ellen White na man makit-an nato sa Biblia o kung di man nato mabasa litra por litra, ang mga prinsipyo nini imong mabasa. Kaya atong tanawon igsoon. Dinhi sa Mateo 27:52 sa dihang si Kristo namatay, no? Aton tanawon. Mateo kapitulo 27. So pagkamatay ni Kristo mao ni pagkabanhaw. Okay? So nagingon din diri 27:52. Ako masahon. Okay, 52. Og nangaabli usab ang mga lubong og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay. Okay? Kung imong sibugan sa 51 mo ni ang pagkamatay. 51 og tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha kabahin gikan sa taas ngadto sa ubos ug ang yuta mikurog ug ang pangpang nasip-up sa panahon sa iyang pagtugyan sa iyang kagalingon. Unya, paglinog nangasip-ak ang yuta, nanggawas ang daghang mga nangamatay. Okay? So, imo makita nga nay nabanhaw. So, mo kini mga puntuha ang gisgutan ni Ellen White. Wala na siya magbuot-buot igsoon. Wala sad na siya magkonflict. Ang imo tanawon Efeso kapitulo 4 bersikulo 8 atong tanawon. Efeso kapitulo 4 bersikulo 8 adunay gipahayag ang balaang kasulatan niini. Okay? Akong basahon nagingon. Busa ginaingon sa pagsakan niya sa kahitasan. Kinsay misaka sa kahitasan, di ba si Jesus Christ? Okay. Busa ginaingon sa pagsakan niya sa kahitasan, nagdala siya panun sa mga bihag. Ano na siya gidala? Paingon sa pagsakan niya dito. Hinon, wala man takabalo kung siya yung gipangdala. Kaya may mga pangalang gipangbutang dito. Pero sa panahon sa iyang pagsaka igsoon, naa siya gibalon ng mga balaan ng mga tao nga gidala din niya dito sa langit. O kato, mao to'y pag mo makitaan, ma-refer sa dito sa pag-iyon ni Christ nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako, o mitugyan siya sa iyang kagalingon ngadto sa amahan, unya nagilis ang tabil dito sa templo, o nangasip-ak ang yuta, o adunay pagkurog sa yuta, o ang nangamatay, nangabanhaw. Okay? So, imo makita nga, wala tingali ka come up sa pagbasa din sa balaang kasulatan. Mabito nanguntan ako sa imo kung tinuod ba kagig ka nga isday pastor, nga nung wala man ka nahibalo ni ini nga ato man ang giskwelahan dito sa theological school nato. Ako ni nagian dito sa Mountain View College, no? So, na-exon, dili konflikto ang Biblia o writings ni Mrs. White. When in fact, si Mrs. White ga-quote og Bible. Okay?
So daghang salamat niya na Brother Strafford Binisi, okay? Sa imo nga patampo usab. Okay. Okay, ni adini si Nis Onde, okay? J. Mariasay, ni adini si gitawag nato og Gigil Imong, niasad si Raymond Salvador, nasad si Bon King, nasad si Jimay Yasay, niasad si Arnel Cabug, niasad din si Leoneto Benega, niasad din si N. Abiliar. Hi Pastor, mayong hapon, God bless sa imo program. Niasad din si Lia Makabuhay, no? Minaw na pod mi, Pastor, God bless you always, Pastor. So, naay mga kaigsunan ato sa Malaysia igsuon nga makanunayon nga nagtambong. Niya sa din si Ernel John Sabruso Gisando, mayong hapon, Pastor, watching from Bulacan. Niya din si LJ Liwagon, niya din si Japet Veloso Sonal, mayong gabi, Pastor, padayon sa pagtubag sa mga taong nalibugan sa balaang kasulatan o ipasabot ang tinuod. God bless us all. Okay? Daghang salamat usab diyan na igsuon. So, balik na sa mga like nga pangutana sa Facebook na sige hapon ta mukuha. Si Russia Vista Dayanan, pangutana from Iligan, ko kinsay founder sa inyong church, Pastor. So, kinsa ko ni founder? Gusto na ko ni siya to bagon igsoon kung imo gidunta ni siyang ipangutana sa live nga nawag ka diri. Kay sometimes man gud diri man gud ang atong problema sa definition. Adunay mga tao nga ang ilang definition sa word nga founder, meaning to say mismo Biblia, mismo pagtulunan sila ang nag-imbento. Muna yung nahunan nila sa founder. Naga-define this definition igsoon kung unsa imong pagsabot sa founder. Kung ang imong pagsabot sa founder mauna ang Mateo 16:18, wala mi founder. Kung ang imong pagsabot mo ng Mateo 16:18, kanang gingon bitaw nga, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Okay? Kay ikaw si Pedro, niniwat to pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanang word nga pagatukuron kong iglesia nga sa English, I will build my church. Kung ang imong pagsabot mauna ang founder, dili si Ellen G. White ang founder. Kay tinaw na Mateo 16:18 nga si Jesus Christ mao ang gitawag nato og nagbuild, nagtukod. Pero lahi man gud ang pagsabot ninyo sa founder. Kung kami mo ipaistoryawan sa word nga founder, ang word nga founder wala na siya kalabutan sa Mateo 16:18 nga mahulog nga si Ellen G. White mo nagsugod anang Seventh-day Adventist. Dili ang word man gud nga founder igsoon kinsa nag-establish. Dili sa doktrina ha, kundi sa pangalan nga Seventh-day Adventist. When in fact ang pangalan nga Seventh-day Adventist igsoon, dili pa gyud si Ellen White ang una niya na. Okay? Si Ellen White lang gitawag natog mga pioneer, gitawag natog founder. Uban si James White, uban si Joseph Bates. Mao na sila yung mga founder, pero dili na ang word nga founder, usbon ko dili na ang founder nga gisgutan sa Mateo 16:18. Kaya ang pagsabot mismo, kung atong tanaw na dictionary igsoon, daghang kahulugan ang word nga founder. Kabantay mo nga nay usa ka word nga daghan og mga kahulugan nagadepende sa paggamit sa sentence. Now, ang konteksto sa unahuna sa Seventh-day Adventist sa word nga founder, ang word magud nga founder igsuon gikan na sa root word nga found. Ug ang found igsuon mao na past tense, sa present tense nga mao ang find. Ug sa may Bisaya sa find, nakakaplag. Okay? One word nga nakakaplag. So, bueno, ato sa bugto ng atong pagpasabot, kay naman tayo caller. Go ahead, caller. Padayon. Padayon, John. Go. Live ka na. Maying hapon. Maying hapon usab. Oo. Pastor mga utan. Kahit siyempre ko parang para mas po na ito nga. Di ba sa una sa Tugon ang tanang gihalad sa mga limkit lang ug mo po bigit aon Agad tanang gihalad sa limkit
Murag na problema tingali sa imong system igsoon, sa imong setup or nasa among setup sub. Posible na. Si padayon igsoon. Kay murag putol-putol imong signal. Padayon. Usba imong pangutana. Buhat igsoon. Ako nasabtan nga nagisgot kag daan tugon. Ako nasabtan nagisgot ka og mga kasuguan nga gihimo kaniadto sa daang tugon. Sige padayon igsoon. Okay, nawala. So, daghang salamat James Gonzaga sa Palawan. So, tawag lang balik kung maklaro na nato ang ato nga gitawag nato og signal. Okay, niya din si Ernel John Sabruso Gizando, si LG Liwagon, si Franklin Rosas, si Jisrael Arcuba Tamala. Okay, nasa din si gitawag nato Edwin Tutor. Mayng hapon Pastor, watching from Bohol. Na din si Julibert Dayag Jabil. Hi Pastor, mayong hapon. Pastor, pangutanan nako. Pastor, pwede ba nga ang usa ka bayot magapadayon lang sa iyang pagkabayot pero maglikay lang siya sa pagpakasala? Maura na Pastor. Okay. Pwede ba kuno ang usa ka bayot magpadayon sa pagkabayot? Igsoon sa Biblia, ang word nga bayot igsoon sukwahi sa atong nakaplagan karon. Sa atong kapanahonan, pag ihog bayot gani igsoon, meaning to say, pwede ang iyang linihukan dili lalaki. So gitawgon nato siyang bayot. Pwede sad nga ang iyang linihukan dili lalaki, unya mo gamit sad siya og lalaki kanga pareha niya. Okay? Pero sa Biblia igsoon, wala mag-define ang Biblia sa word nga bayot nga ang iyang linihukan bayot pero dili siya gagamit og pareha niya nga sex. Lalaki. Ang bayot nga gisgutan sa balaang kasulatan igsoon, katong lalaki nga mutipon sa lalaki. Okay? Muna ang bayot din sa Biblia. Since nga imo pangutana, ang iya man sa Biblia aton tanahon kung unsay giingon dinhi sa balaan nga kasulatan. Okay? Unahon nato igsoon kay na may daghang mga bersikulo dinhi. Unahon nato ang unang Korinto 6:9. Unsang gisgutan sa balaang kasulatan sa word nga pagkabayot. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa ginharian sa Dios? Ayaw kamo paglimbong walay makihilawason o mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos, o mananapaw o mga bayot. Muna gisgutan. Pero unsa man ni ang pagkabayot? Ang iya lang linukan bayot, muna na bayot? No, dili na mao. Ang gisgutan sa Biblia nga bayot, kadtong lalaki nga makagtipon sa lalaki. Atong tanaw ng Biblia, Leviticus 18:22. Okay? 18:22 nga gisgutan sa balaang kasulatan. Okay, 22 nag-ingon diri, ingon siya diri. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae, kini gidumtan sa Dios. So kung ikaw usa ka lalaki, mohigda ka tipon sa usa ka lalaki, gidumtan na sa Dios. Maunay gitawag nato og bayot. Pero katong linihukan lang nga, ang linihukan mora siya bayi pero wala siya nakig tapad sa lalaki, dili man na mao ang bayot nga gisgutan sa Biblia. Ang gisgutan sa bayot sa Biblia katong lalaki nga muhigda tipon sa lalaki nga sama sa usa ka babae. So maunay gitawag nato bayot sa balaan nga kasulatan. So mao na ang kung imong lantawon gyud ang balaang kasulatan. Kay kumingon ka nga pastor, linihukan niya nga lalaki. Unya wala siya nakigtipon og lalaki. Maibog lang siya. So kana siya igsuon, ga-struggle na siya. Para gyapon sa tuwa, babae o lalaki, na yung mga lalaki igsuon nga wala lagi dili niya uyab pero ang nasa iyang una-una nagimo siya dautan senaryo sa iyang imagination siyang una-una. Nakasala gyapon ka, dili ko na nimo asawa. Yang lahi ang imong una-una. So susama nga paagi, ga-struggle ka. Naay mga tao igsuon nga ang ilang liniho, ilan na sila gitawag og
matod sa uban nga bayot manglihok, wala manghilabot sa lalaki, wala na siya problema. Kung pananglitan nag-struggle siya nga maibog siya sa lalaki, parehara gyapon sa mga lalaki karon og mga babae ga-struggle sa ilang una-una. Muna nga ang tanan natong problema atong isadmitar sa Ginoo. Pero kaning bayot nga gisgutan sa Biblia, kanang bayot nga moipon sa lalaki sama sa pag-ipon sa babae, mao kana ang gidumtan sa Dios. Okay? So tanan man ta guilty anang gitawag nga isgutan sa walang kasulatan igsuon nga kanang sa Mateo kapitulo 5, no? Daligyatan nato gamay ang Mateo kapitulo 5. May gisgutan ang balaang kasulatan niya na. Wala man tingali tao nga wala makaagi ani nga punto, mao na nga nagkinahanglan ta og gahom sa gitawag nato og Ginoo. Kining gisgutan dinhi sa balaang nga kasulatan nga may tungod aning pagkaibog sa bersikulo 27. Okay, 28. Apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong nagatan-aw sa babae uban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na siya. So unsa may diferensya sa lalaki nagtan-aw uban sa kaibog sa babae ug sa bayot nga nagtan-aw uban sa kaibog sa lalaki? Walay diferensya na, nakasala sa una-una. Mismo pa babae, kung himuon na niya sa iyang opposite sex, makasala sa iyang una. Meaning to say, tanan tao ga-struggle ana o mahitabo nga ang nangayo taggahom sa Holy Spirit. Pero kanang lalaki mo ipon sa lalaki sama sa babae, lahi na sad na nga istorya igsuon. Gi-specify gid sa Biblia nga dulumtan kana sa Ginoo. Okay? So daghan salamat niya na Brother Julibert Dayag Jabel. Na dinhi si Rosel Silis Razo. Na dinhi si gitawag nato og Anilo Salas Tihada, Pastor, ipahayag daw o pamatuod nga nanimba pa ang mga sumusunod ni Kristo after siya nabanhaw, naagud mi sharing sa among batch alumni og dili paigo akong kahibalo to explain more further. Thanks from Palawan. Okay, daghang salamat niya ni Igsuon, no? Ang iyang punto din ni iyang punto nga wa man niya hisguti ang adlaw ipagpahulay diri, pero akong lantaw ani murag adlaw ipagpahulay ang iyang but pasabot ani nga ipahayag daw pagpamatuod nga nanimba pa ang sumusunod ni Kristo after siya nabanhaw. Wa siya mag-ingon og adlaw ipagpahulay. Ang iyang punto nga nanimba pa. So kung pagpanimba minus adlaw ipagpahulay, wa man sa nimo gibutang adlaw ipagpahulay dinhi igsuon, nagyapon sila yung mga pagsimba kaniadto. O gani, apil na magani ang adlaw ipagpahulay dili sa Buhat Kapitulo 13. Atong tanawon, versikulo, Buhat 13, versikulo 42. Okay, dini, sugod ta sa gitawag og 42. Ug sa paggula nila ni Pablo, by the way, kaning Acts igsuon, kining mga buhat, gisulat kini ni Lucas, humana si Kristo namatay, humana si Kristo na banhaw, humana si Kristo ni sakas langit. O ang mga bana-bana nila igsuon, naani siya mga more or less 20 to 25 years after sa kamatayon ni Jesus Christ. Okay? So, meaning to say, labay ng mga 20 katuig kapin. Nagyan siya ni, og sa paggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga buta nga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlong igpapahulay. Take note, gisugot og adlong ipagpahulay, adlong Sabado, adlong Saturday, ikapito nga adlaw sa semana. Unsa may ilang gibuhat? Sumpayan tas pagbasa. Og pagkatapos sa tigom, so tigom ang nahitabo sa adlong ipagpahulay. Pagkatapos sa tigom sa sinagoga, daghang mga Hudiyo ug mga masimbahong kinabig ngadtos tinuan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo ug Bernabe. Masimbahon. Kanang word nga masimbahon gikan kana sa root word nga simba. Dili mo gawas ang word nga masimbahon kung wala ang word nga simba. So payog masimbahon meaning to say nagasimba sila. Okay? Naipagsimba na hitabo. Ilabi na nining adlang ipagpahulay kaya ang gisgutan pagasunod pagyud adlang igpapahulay. So adunay
continuity sa pagbalaan, pagsimba, pag-alagad sa adlong igpapahulay. So, daghang salamat niya na igsuon. Niya sad si Libby Rindal Lahera. Okay, murag laim na yung pagasulta ni. Kinsa, Pastor, bukati kang gunggong ka, kwarta lang habol mo sa tao, donasyon. Igsoon, sultihan ta ka. Kaning imong mga gitawag nato og akusasyon, wala na mahitabo dinhi sa pangutana, Pastor. Kung pananglitan na amay ning hatag nga mga voluntary, especially sa ministry, pagitai ko ninyo ministry igsuon. Bisag sa imong reliyon. Kung unsa may imong reliyon ron, bisag Katoliko ka, bisag kag Iglesia ni Cristo, bisag Baptist ka, walay relihiyon karon igsuon nga wala nagdawat og donasyon. Ang Hope Channel gadawat og donasyon. Tanawan ninyo, iniguman gani sa episode, ang inyong donasyon ibutang sa BPI. Walay iana ni Pastor Bacalaris, iyan sa organization. Si Pastor Bacalaris igsuon paid na daan. Ang among pagstorya din ay paid na daan. Ang nahitabo lang nimo kay sige kag akusar nga wala kay basihanan. Dapat ibutang sa nimong basihanan. Aya ka mga akusar. Kaysa yun na ba kay pag-akusar, pero ang pag-probe, lisod, no? Pareha ng senador karon nga magsigig panaway ni Duterte, hantod karon wa gyud ka probe. Pero boy no, namatay caller. Go ahead, caller, palihog. Oh, Pastor. Right. Ang mangutana kontak ko. Padayon. Ang akong pangutana mao kini nga sa second coming of Christ. Unsa may mahitabo sa mga patay nga mga matarong? Unsay mahitabo sa patay nga mga matarong panahon sa second coming ni Jesus Christ? Sila pagabanhawon igsoon. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Mao ni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan, tin-aw og tataw. 4:16 nagingon. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog, so mo ning coming, no? Natay 2 minutos na bilin para sa first portion. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog, unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. Kano sa mo bangon ang nangamatay diha kang Kristo, which means mga matarong igsoon sa pag-abot ni Jesus Christ. So mao ni ang gisgutan sa balaang kasulatan kay duha biya gikaklase ang kamatayon. Ang kamatayon sa dautan ug ang kamatayon sa matarong. Pero ang diferensya sa dautan igsoon, mas una mabanhaw ang matarong kaysa dautan. Duha biya ni kaklase. Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29 nagingon. Ayaw kamo kahibulon niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang tanan nga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanahaw ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanahaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So duha pagkabanhaw, pero ang gisgutan sa unang Tesalonica, una mabanhaw ang mga matarong sa pagbalik ni Jesus Christ. O katong mga dautan igsuon, dili una to siya mabanhaw sa pagbalik ni Christ. Matapos una ang usa ka libo ka tuig, mo nagingon nini sa pinadayag 20, okay, bersikulo 5, 4:5 atong tanawon. O niya dihay nakita ko nga mga trono og na naglingkod ang mga gitugianan sa paghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipangbunggutan sa ulo tungod sa ilang paghimatuod mahitud kang Hesus og tungod sa pulong sa Dios og wala mo simba sa mapintas nga nanap o sa iyang larawan o sa iyang marka. Sila nangabuhi pag-usab na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka tuig o sa kalibo ka tuig. Mao ni ang mga matarong. Ang dautan 5, og bahin sa uban sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. So ang dautan di sa mabanhaw. Tapusan una ang usa ka libo ka tuig ay sila mabanhaw. Boy no mo balik ta karon tuod natapos ang atong first portion. Ayaw mo gawa, balik ta karon tuod. Samok Pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya,
Tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan, unang-una ang droga. Mugamit yun ko adto sa una. Unya, ang akong mga anak, halos kami ng tanan, pastor, nang gamit ana. Pagbati na ako, pastor, kahadlok. Unya, pagbasol, kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presohan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nagdesisyon na dayon ko kay grabe kaayo ang akong kalipay na dinhi ko sa Adventista kaysa didto kay kung didto manggod ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo na dili lang ko tigpaminaw kinahanglan mo buhat pud ko sa pulong sa Ginoo kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapuko na ko ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Bueno, may balik kita. Daghang salamat usab. Og sa atong pagbalik ni usab dinhi ang ato nga gitawag nato og una sa Hope Channel si Dr. Jonathan Catolico. Gilipay ta nga nagduaw sa dinhi sa Hope Channel uban sa mga kauban nato dinhi sa Southern, no? Daghang salamat usab niya na Pastor Doctor. Okay, balik ta sa mga okay, ang cooler na pang cooler, no? Sige, atong dawaton pagbalik ang cooler. Go ahead, cooler. Okay, pastor. Go ahead. Ang akong pangutana asa mo siya dalon sa langit o sa yuta? Ang unsa ang katong mga matarong. Siyempre, dalon siya sa langit. Mo nagiingon sa Juan 14 nga sa iyang pagbalik adunay iyang gilitok diri. Juan 14 bersikulo 1, 2, 3. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako ug makaandam na ako luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Mo ning sikan kaming. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Sumuni ang saan ni Jesus Christ. Kung diin si Jesus Christ, usab ta dito. Okay, follow up, Exxon. Kani diri sa Ezekiel 37:12. Unsay Ezekiel? Ezekiel 37:12. Mao ni ang connection nimo dinhi sa second coming ni Jesus Christ. Ako masaw na. Busa panagna og umingon ka kanila, mao kini ang giingon ni Ginoong Hinova, aniya karon o akong katawhan ablihan ko ang inyong lubnganan og pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan og dadon ko kamo ngadto sa yuta sa Israel. Unsa may imong punto ani igsuon? Kaning ingon nga dadon sa yuta sa Israel, pastor. Mo ni atong pangutana. Okay, ang theology sa Seventh-day Adventist nga nakatunan sa balaang kasulatan, moadto una og langit. Pero dili biyaan ang yuta. Mobalik pa man gihapon. Mabitaw nga sulod sa usa ka libo ka tuig, adunay gitawag nato pagkawala sa mga matarong kay kuyog na sila ni Jesus Christ. Kung asa man sila gidala ni Jesus Christ, wala ta kabalo. Pero adunay gipahayag ang pinadayag 11:12. Nag-ingon ang 11:12. Unya nadungog ko nila gikan sa langit, unsay gisgutan? Langit. Ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway nagatanaw kanila nga nagsaka nga sinapwang sa panganod
paingon sa langit. Of course, sulod lang na sa 1,000 years, after 1,000 years, mubalik. Kuyog na sa bagong Jerusalem. Pinadayag 21, versikulo 1. Ako masahon. O gunya, nakita ko ang usa ka bagong langit ug ang usa ka bagong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na, ug ang dagat wala na, ug nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Mauna ni siya after 1,000 years muna og tong bagong Jerusalem gikan sa langit, gikan sa Dios. So kanang imong gibasa sa Ezekiel nga balik ni sa yuta, walay problema pero mangadto sa gyud langit. Okay, sulod sa usa ka libo ka tuig, balik din ni sa yuta. Follow up, John. Last nga pangutana, Pastor. Okay. Ano na may nagdoktrina nga ang mga linuwas sulod sa 1,000 years, dili man tud langit kundili magwali sa mga mangwali din sa yuta. Ano ba tayo pruiba na, Pastor, sa Bible nga magwali? Sila walay pruiba, kita na ay pruiba. Okay? Mao bitaw ni atong giingon nini, tanawa, bersikulo katong bag-o lang nako gibasa igsona, bersikulo 4 ug 5, og dihay nakita ko nga mga trono og kini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa gipunggutan sa ulo tungod sa ilang panghimatuod mahitnud kang Hesus, meaning katong gipanglutos, og tungod sa pulong sa Dios, og wala mo simba sa mapintas nga mananap, o sa iyang larawan, og wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang agtang, og sa ilang kamot sila na nga yun siya na nga buhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang dautan 5, og bahin sa uban pa nga nangamatay kini dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Ug sulod sa usa ka libo ka tuig igsuon, ang kalibutan walay sulod. Jeremias kapitulo 4, versikulo 23 ngadto sa 27. Mao ni ang gipahayag sa balaang nga kasulatan. Ang kalibutan walay sulod. Ningo diri. Gitan-aw ko ang yuta og aniya karon kini awaaw walay sulod. Og ang kalangitan og sila walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran og aniya karon sila minglinog og ang tanang kabungturan ming irog nganto ngani. 25, gitan-aw ko og aniya karon walay tao. Og ang tanan nga mga kalanggaman sa kalangitan nga lagi walay tao. 26, gitan-aw ko og aniya karon ang mabungaon nga uma mahimong kamingawan og ang tanang syudad didto nangalumpag sa presensya ni Jehova. Kanus ama ni siya nahitabo. Sultihan ko kamo na dagan ga theology anang 1,000 years nga magminsahe gyapon sila, pero ang wala sila nag-explain sa Jeremiah chapter 4 verse 23 paingon sa gisgutan na to og 26 nga ang kalibutan awaaw walay sulod kanus ama nahitabo. Kay diining awaaw ug walay sulod tungod kay ang mga dautan nangamatay niya. Jeremiah chapter 25 verse 31 paingon sa 33. Akong basahon. Jeremiah chapter 25. Okay? Atong tanawon. 31 paingon sa 33. Og usa ka dinahunog mo dangat bisan pa ngadto sa kinatumyan sa yuta kay Jehova adunay pakiglalis batok sa mga nasod. Siya magahukom sa tanang unod og mahitungod sa dautan. Igahatag sila ngadto sa espada nagaingon si Jehova, meaning sa paghukom, judgment. Pila may patay ani sa panahon sa judgment, verse 33. Og ang mga pinatay ni Jehova niadto mga adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Gikan sa laing tumoy ngadto sa laing tumoy, perting daghana sa patay igsoon. Plus ang mga matarong tuan na dito sa langit. So atong gibasa na ang yuta awaaw walay sulod. Okay? So balik kanimo igsoon. Pastor, katumang wala mawali sulod sa katong wala gi mawali wa kadto mo sa wali, Pastor. Mama nilang kuan nga magwali gyud sulod sa 1,000 years. Karon ang panahon sa pagwali. Mateo 24 bersikulo 14 og kining mayong balita igawali sa tibuok nga kalibutan ug maabot na ang katapusan.
Kano sa panahon sa pagwali, gikan karon og moabot ang katapusan. Kano sa amna pag-abot sa katapusan sa pagbalik ni Jesus Christ. Ngano di ay sa pagbalik ni Jesus Christ napay wali. Wala nay wali ni ana. O kung dalon ta dito sa langit, sulod sa kalibog ka tuig, unya nag-ingon ang Biblia nga awaaw ang yuta walay sulod. Na may wali kinsa may walihan nimo dango may tao. Wa may sulod. Ang pagwali igsuon karong panahon na mao ang pagwali. Okay? Mateo 24:14. Padayon, Igsoon. Okay na, Pastor. Marag nga natinawan na ko sa imong explanation. Okay, daghan salamat Ramil Porgusa, Zamboanga City. Okay? Daghan salamat yun. Nadini akong Igsoon na si Pastor Joel Taliedo. Okay, gayod tol. Praise the Lord sa imo tubag. I-regards unya ko diha. Okay. Si Pastor Joel Taliedo sa dito pa Miss Mountain View College. Usami sa gitawag og debating team kaniadto uban ni Pastor Kerry Estrabella, uban usab ni Pastor Agustin, okay? Professor sa IAS nga nana karon sa Thailand. Og uban usab kang Dr. Ephraim Peral, ang ato usab nga gitawag nato og nasa School of Theology dinhi sa gitawag natong SPAC dinhi sa Davao. Usami ka team kaniadto uban kini si Pastor Joel Taliedo. May hapon kanimo Pastor, no? Salamat nga nakaduaw ka diri. Niya sa dinhi si TC Nobles Pineda, Lebil Rindal Lahera, okay na yang gibutan day. Nasa dinhi si Joff Igi Hanipen, Pastor, unsa man ang pasabot aning 24 elders and 4 beast creatures of Revelation chapter 5 and chapter 6. Anyway, igsoon taas man ni siya at tagaan tani og topic, pero unahon sa nato ning nagitawag og gitawag nato og naglinya nga mga pangutana nga mas dali siya tubagon. Kay kini siya taas-taas mo ni siya og tubagon igsoon. Kay nibalik si Rindal, Livi Rindal Lahera, ito iiwan ko sa iyong tanong Pastor ha. Nung namatay ang mga apostolo at mga unang Kristiyano, sino ang nagpatuloy ng iglesia? Sige, sagutin mo para makaalaman dito kung talagang nasa tunay kang iglesia. Mo ito yung nag-isgot ganina nga mudawat og mga donation. So ako na hinong naibawaan nga gikan di ka sa Romang Catholic. Kay kining argumento gikan man sa Romang Catholic. Gi-presume ninyo nga ang gikan sa pagkamatay sa mga apostoles ang nag-continue kadtong tawag na tog mga papa. Dili igsuon na dili mohaom ang Roman Catholic. Sa word lang daan nga Roman Catholic, dili na gikan sa Jerusalem. Gikan na sa Roma o gikan ang mga apostoles, gikan sa Jerusalem. How come nga himong Roman Catholic nga dili man ang apostoles gikan sa Jerusalem? Unya kumiyong kang nagdawat og donation, samot na ang inyong simbahan gadawat og donation. Dawat pa mo kwarta gikan sa pubcor og wala na malimod og wala sa nagidinay sa mga kadagkuan sa inyong simbahan. O kung sa may pagkor, di ba, sugal na, kwarta sugal. So meaning to say, ang inyong simbahan nagdawat og kwarta sa sugal. Unya, unsam na, donation, dili. Mo lagi akong kita nga, sige ka og mga atake din sa pangutana pastor nga, mo dawat og donation ang Hope Channel. Pero ang kulba, ang sa inyo, kay nga naman, kwarta pagyugikan sa sugal ang gidawat nga donation. O wala na ninyo girefute. Kay nahibalo, tinuod na mga ebidensya diha. Now, kining imong giingon diri nga, para magkaalaman nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist igsoon makaplagan sa pagtulunan sa mga apostoles. Ug ang claim ninyo nga ang inyong pagtulunan gikan sa apostoles, inyong simbahan gikan sa apostoles, dili. Ngano man? How come si Jesus Christ nagbantay sa adlong ipagpahulay Sabado? Ang apostoles nagbantay sa adlong ipagpahulay Sabado. Asa man mabasa nga ang apostoles nagbalaan sa adlong Domingo? Asa mabasa nga ang apostoles nagpahulay sa adlong Domingo? Asa nagbasa nga ang apostoles gipanalingan sa panahon sa pagsimbala sa adlong Domingo? Wala kay mabasa niya na. Busa ang pag-claim nga na-connect mo diha sa mga apostoles, layo ra sa tinuod. Nga naman, si Kristo, ulo sa iglesia, Sabbath keeper. Apostoles, Sabbath keeper. Ang inyo, Sunday keeper. So, sa'y may but pasabutan na. Ang ulo sa iglesia, Sabbath keeper, unya ang simbahan, Domingista. Unsa man nahimong anananggal kay nga naman nabulag man. So kanang imong giingon para magkaalaman masayra na hinos ka tibok kalibutan nga wala gyud nakunik ang inyong simbahan dito sa mga apostoles. Kay kung nakunik pa ang inyong simbahan sa apostoles, wa kay mabasa nga ang apostoles nangaon og baboy.
Pero sa inyong tudlo, mga unog baboy. How come nga nakakunik mo sa apostoles? Og may lugar ta nga, mas una mi, kay nakauna mi. Atong tanaw, ng balang kasulatan. Og unsay gisulti ni anang moingon nga, una mi sa inyo ha. Okay, arita sa Juan 2:1, versikulo 9. Atong tanawon. Okay? Usually, mo na ang gitawag na tog argumento. Okay? Atong basahon. Okay, 2:1, 9. Kay usara man ni ka kapitulo, naging diri. Busa, bisan kinsa nga magauna o dili magpabilin diha sa tuluan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Mo claim ta nga kitay nakuna, pero wala magpabilin sa tuluan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Duha ra man ang tinuod nga doktrina o ang bakak nga doktrina. Dili man na maglagyo, buhi ang yawa sa panahon sa mga apostoles, buhi usab ang Dios sa panahon sa apostoles. Ang Diyos na asya iglesia, ang yawa usab nga na iglesia. Lisod man kay patuon nga ang iglesia nga iya sa yawa, parehag doktrina sa iglesia nga iya sa Dios. Na ay counterfeit. Ang adlay pagpulay, sumala sa Ezekiel Kapitulo 20, timaan na sa mga katawan sa Dios. Ug unsa man ang iya sa yawa. Kung ang iglesia sa Dios ning kaylap, no? Ang iya sa Dios ming kaylap sa ang iya sa yawa. So, ang may kailab nga isiyawa, kabalugit nga, dili gid na siya nga mao nga pagtulunan. Okay? So, ingani igsoon, kung mayon kag magkaalaman na mapalpak gininon ka, mahibaw ang gininon nga sayop ang imong gibaruga na nangakusar ka nga modawat og donation, pero ang inyong simbang, grabe kay mandawat og donation ba? Wa pay bayad-bayad sa tax. Bueno, niya sad si IBJ Aguilataya. Okay, Carmen, I'm proud to be an Adventist. God bless, Pastor. Naner Balaba, amen, Pastor. Okay, nibalik si Lindley Rinda Lahera. Membro ka pala ni Ellen G. Watt at James Bate. Okay, igsoon nga ni. Dagan salamat niya na. Walay membro si Ellen White, igsoon. Si Ellen White, mo'y membro. When in fact, igsoon, sugin lang ko kamo, si Ellen White wala mahimong leader sa Seventh-day Adventist. Wala sukad sa history nga si Ellen White na himong presidente sa General Conference. Mayong gikog leader, it refers to the gitawag na itong president. Bueno, ato sang bugtong kay natay caller. Caller, go ahead. Mayong hapon, Pastor. Mayong hapon, Usam. Ako po, di ba si Jesu Cristo Diyos man? Yes, sumala sa mabasa sa Biblia, Roma 8:9, 9:5, Tito 2:13, daghan ang mga mabasa sa Biblia, Igsoon. O ang Diyos dili man mamatay. Yeah, dili mamatay ang Dios, pero ang Dios nga nagpakatao, ang tao mo'y namatay. Dili ang pagka-Dios. Kay sa Roma 9:5, na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ang namatay ang iyang pagkatao, dili ang pagka-Dios. Ang akong pautan na Pastor, sa diyan namatay si Ginoong Hesus Kristo, asa man ang iyang pagka-Diyos? Okay, Igsoon ingani. Kana nga mga pangutana Igsoon, usa na siya ka misteryo. Kung imo na siyang matubag Igsoon by details, ikaw na ang Dios. Ang pagkamatay ni Kristo Igsoon, dili ebidensya nga si Kristo dili na Dios. Kaya usahay gamitan man taan na nga asa ang Dios. Ang pagkamatay ni Kristo dili ebidensya nga dili na siya Dios. Okay? Akong basahon Igsoon ang mga punto niini. Unas tanan kining Kristo nagpakatao. Kanang word nga nagpakatao, unsa di siya kaniadto? Okay? 18:37 sa balaan nga kasulatan. Akong basahon Igsoon na aron makita nato. 18:37 nagingon. Okay, og si Pilato miingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, og alang nini ako nagpakatao. So kanang word nga nagpakatao Igsoon, unsa man siya kaniadto? Dios siya Igsoon. Kay mao matay daghan mabasa ana nga si Kristo Dios. Okay, follow-up Igsoon. Sa ito pa, Pastor, dili gid kay nato matumbok kung asa ang pagka-Diyos ni Kristo sa diyan namatay siya. Okay, mutubag nako. Ingani Igsoon. Ang Dios dili mamatay. Ang pagka-Dios ni Kristo dili mamatay. Kay Dios biya siya. Ang namatay ang iyang pagkatao, katong unod, katong naulipon sa gitawag ni sa kalibutan. Akong basahon. Okay, Filipos 2, versikulo 8. Okay, atong basahon. Filipos 2, versikulo 8. Okay niya.
Sa sugod, nga bisan tuod siya nagluntad diha sa kinaiya sa Dios. Kisay nagluntad sa kinaiya sa pagka-Dios? Si Kristo. Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Siti, hinunua, gihawasan niya ang iyang kagalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa tao. Unsa? Gihukasan niya iyang kagalingon. Niya sa diyang nahimo na siya nga tao, namatay siya. Pero, ay kinsa man siya nagbanaw sa iyang kagalingon, siya ragyapon. Okay? Tanaw to, Juan 10, versikulo 18. Walay akin siya dinhi. Walay tao nga makakuha niini gikan kanako. Hinunua, gikahalad ko kini sa kinaugalingon kong kabubuton, may kagahom ako sa paghalad niini og may kagahom ako sa pagbawi niini. So, gamanan siya igsoon. Okay? So, follow up igsoon. Okay na, Pastor. Salamat. Salamat usab sa imo nga pangutana, okay? Okay, daghang salamat ni adini si Anelo Salas Tihada, prihag yun ni si Libby sa Tagaamo, okay? Bueno, 5 minutos na rin nabili, nagsingya sa nang kauban diri nga 5 minutos na lang ang nabili. Ay nag-comment diri siya, tol ang mga RC, nila to ay spelling gayo, RC nagdawat og kwarta gikan sa na dinhi og donations. Inon, dili man na ikalimod nga gadawat niya na siya og donation. So ako hangyo sa mga gapangutana, ayaw ninyo atakiha ang simbahan nga modawat og donation. Unya ang inyong mga simbahan gadawat sa donation. Walay simbahan karon dili mo dawat og donation. Okay? Arang-arang na lang ang Seventh-day Adventist. Wala man nagdawat ang Seventh-day Adventist og donation gikan sa sugal, gikan sa pagkor. Ana nga mga punto igsoon. Bueno, daghang salamat niya na og niya sab diri si Ernie Di Catayas, Japet Veloso Sonal, Lisa Pueco Parami, Yvonne Fernandez Kirante, Jai Kabangel, IBJ Aglitayala Carmen, kay ni asad si Buborge Morales Jeffrey, Ray Delema Locaberte, John Ray Ramirez Calo, Arnel Cabog, Belisa Mandrex, Miano Salas Yamyam, Jordel Gargar, Bilia Easter, Iskapi, JB De La Cruz Aligway, Ernel June Sabruso Quezando, Makoy Rinrin, Lalang Kabahog, Lini Randal Lahera, ug napay daghan din igsoon, mobo na magiging atong panahon. Gusto na lang kong mo hatag og mga pasalamat sa tanan nga nag-text, sa tanan nga nanawag, niya ato advice sa mga sulod din sa Facebook nga ayaw mo paghimo og mga senaryo nga hasta ang inyong simbahan nagpractice. Okay? Umingon mo nga ang ADSDA nagdawat og donation, be sure nga inyong simbahan wala magdawat og donation. Okay? Kay wala para ba simbahan nga wala gadawat og donation. Mismo man gani ang dagko nga mga entities igsuon nga negosyo na ginang ila by stock, kay ang religion is non-stock man. Gadawat ang donation. Mismo mga giant nga mga channel sa TV channels, no? Tulo ka dagko nga giant, gadawat na donation. Ilaminas mga kalamidad ug uban pa. Walay tao karon nga wala gadawat og donation igsuon. Okay? So niya dinhi si Lisa Pueco Parami, salamat Pastor, na din si LG Liwagon Col Cabrad. Okay, anyway, dili na ta mo tubag og pangutana dinhi igsoon kay gitagaan man ta gamay na kay nga panahon sa ato nga dinhi sa Hope Channel. Na dinhi si Pabre nga Surugoon, okay, kana kay naiyang gisgutan diri. Anyway, dili na to pamasahon kay luoy man sa di si Brother Libby Rindal Lahira, okay? Brother Libby Rindal, palangga biya kas Ginoo, palangga sa kanamo, no? Tunin ninyo ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Aron matagaan usab kahayag ang naa sa inyong mga pangutana. Kung na mo ipangutana, objective lang. Sama sa mga pangutana karon, mga objective man to nga mga pangutana nga nagdala og itawag kalibog silang hunahuna nga gusto sila mahayagan. So ako advice ni Brother Libby Rindal Lahera, ang Ginoo nagpangga nimo og iampo usab ang inyong simbahan kung nagtuo man ka nga ang inyong simbahan mo'y tinuod.
Kay ang simbahan nga imong nasakupan igsuon nagtudlo nga kinahanglan pasayloon nato ang nakasala nato, di ba? Ato man ang ginaampo. Ihatag pa mga ni sa confession booth nga okay kay nga na imong sala, balik-balikon nimo gampo ang Our Father. Yung sa may nasa Our Father, pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nakapasaylo sa nakasala namo. Pero ang inyong simbahan, wa pa gyud nakapasaylo ni Marcos ba? Wala pa wala pa mismo sa paglubong dili gid mo sugot asa man ang theology sa pagpasaylo ana. Pila na katuig 20 years na matingali 1986 unsa na ta karon 2000 pila na ka years wa pa kasi pasaylo ang inyong simbahan nya. Mag-ampo ta nga pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Pero Brother Rendal, bisan giinganin nimo ang imong text diri gipasaylo gihapon kanamo, no? Kay tungod kay gipangga kanamo. Okay? God bless sa imo ha. Bueno, mga pinangga, nakabsal naman kita sa atong panahon dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager Sir Janster Calibud ug usab sa among communication director Pastor Hesbon Boscato ug usab kang Pastor Nelson Paulo ngariin mausab ang ato nga radio dinhi sa media sa gitawag no Southern ug maing usab kang Dr. Katoliko nga usa sa founder sa Hope Channel. Bueno, mag-ampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban kanamo. Daghang salamat sa imong gugma. Amo ginadaig ang imong ngalan ini nga panahona. Ikaw unta maluoy sa matag usa ka mga televiewers. Tagai og kaalam ang matag usa kanamo. Amo masabtan ang imong nga kabubuton. Ipadahili ang imong gugma sa matag usa aron usab makamao kami mahigugma sa amo nga kaaway. Lord, ako nagaampo alang sa mga OFWs sa tibuok nga kalibutan. Maluoy ikaw kanila. Panalangini ang ilang pagpaningkamot nga makasuporta sila sa ilang pamilya sa Pilipinas ug maingon usab sa imong bulwaton. Usab sa mga nagbalatian karon nga nas na kalain-laing lugar. Panalangini ang tambal nga ilang gitumar nga mahimong instrumento ngadto sa hinanali nga pagkaayo. Ituyo ang imong tuong kamot aron usab sa pagduaw kanila. Salamat sa magtubag sa among mga pag-ampo. Amo ni gipangayo sa walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit. Nga diin kami maluwas sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.